everyone, my name is Charlene Indagacan, an anthropology student from the University of Southeastern Philippines College of Development Management. And for today's vlog, I will be critiquing the multi-awarded film entitled Himala by Ishmael Bernal, published in the year of 1982 with the theme genre of drama. And without further ado, let's proceed to the video. So these films examine the darker aspects of belief, such as the manipulation of faith for personal or political gain, and the consequences of the collective yearning for hope in times of hardship. Sa isang maliit at mahirap na komunidad nakatira ang isang babaeng nagngangalang Elsa, na ginagampanan ni Miss Nora Honor. Si Elsa ay naniniwalang nakita niya sa kanyang dalawang mata ang ating inang Berheng Maria, na nagpagimbal at nagbigay ng eksena sa mga tao sa kanilang komunidad. In this film, there are several societal issues were shown that remain relevant today, but four of it is maghatag og analysis or critics regarding about it. So, number one is mob mentality and violence. Number two, exploitation and corruption. Number three, religious fanaticism and blight. Number four is sexual abuse and gender issues. So, Elsa herself is a victim of sexual violence, which adds to the film's commentary on the vulnerability of women in patriarchal society. So, in the movie, nakita dito na a lot of women is naabuso, especially si Elsa. And ang relevance niya sa issue of today in the Philippines is that according to the Department of Justice or Regional Prosecution Office Davao or DOJ, RPO Davao reported that 600 rape cases were filed in the first quarter of 2024. So that the statistics show 1 in 5 Filipinos experience sexual assault, and the 17% of Filipino children aged 13 to 17 face sexual violence. So, dako kayo siya nga impact here in the Philippines, specifically na sa una is nagkaanam-anam din na siya og kawala 2023 awards. But now, it nagataas na po siya balik karon and makahuna-una ka nga, ano siya nagataas, diba? Dagan kaayo o platforms na na-open here in the Philippines, especially pornography in the internet, specifically like OnlyFans, Pornhub, and so much more. So kaya daghan kayo og mga tao, especially mga lalaki nga nag-engage anang activities and they feel sexually happy with it, and some of it is like gina-transition nila sa ubang tao, mo engage sila og sexual violence towards others. Ang number 5 nato is media sensationalism. So the film portrays journalists sensationalizing Elsa's story, showing how the media can manipulate narratives for profit rather than seeking the truth. So, to us sa movie is ginapakita dito na naigisa ka photographer or cinematographer na niadto dito sa ilahang syudad kay nakita niya si Elsa nga katong nagabuhat og they feel na healing about it sa mga tao. So they decided na mo nilang kanang pagkakitaan nila tong ginabuhat ni Elsa dito sa ilahang province. So ang cinematographer is like nagamanipulate siya in a way na gina-film niya ang mga ginabuhat ni Elsa para to gain profit. Is like gina-disregard na nila ang kanang truth behind it. Ang relevance of the issue is some of the people right now use the tech platforms to gain profit in a horrible way. They make scripted contents to gain views and popularities, and the most cruel part is that they make contents where they defame other persons out of personal vendettas. So like broad kaayo siya karon, specifically in the modern years, na since na nauso na ang TikTok, nauso na ang Facebook, nauso na po ang YouTube. So like a lot of people is engaging na maging vlogger or content creator, and
some of them is like making a positive income na ginagamit nila through kanang mga good stuff, whereas ang uban is ginagamit nila ang ilang content to make kanang negative towards others, like kanang paninirang puri ng ana. And lisod kaayo siya sa part karon, and very sad kay the developers or researchers built the internet, or like the YouTube, the Facebook, everything about the internet. They make it para like kanang for the good or for the betterment or for the development of the country. Dili kay ginabuhat na to or like gina-use na to ang mga social media stuff or platforms para sa mga mali na mga mali na mga informations, or like kanang mga mali na mga activities. Number 6 is poverty and desperation. So, the town of Kupang is depicted as impoverished and struggling with drought. The people's desperation for hope makes them susceptible to Elsa's supposed miracles, highlighting how economic hardship can push people to cling to spiritual salvation. So, sa movie is naay epidemya na cholera. And ang mga tao is like nagkapit sila sa kanang miracle na panggagamot ni Elsa. Nothing religious behind it, just the miracle itself. Ang connection with the poverty is pobre sila, so wala sila health care, wala sila proper medications ato nga time. Nag-stick lang dyan sila for miracle with the healing of Elsa. Kaya they believe lagi nga si Elsa, atong giingon ni Elsa nga nagpakita si Virgin Mary sa iya. So like they feel nga si Elsa is gifted, or like gihatagan si Elsa of powers para manggamot ng anak. Mao na ang ilahang connotations kay Elsa. Whereas ang relevance of the issue atong poverty and desperation is diba, tungod sa poverty is ilang ginaingon always is pobre raman ni, dili ni ka eskwela ng anak. Pero like sa karon, biskan pag ka ng unsa ka pobre, kung naa kay will nga mo eskwela, maka-eskwela man jud ka. Even though na wala mo'y sapat na income, wala pang sapat na allowance ang inyong parents sa imo, as long as na kay will na makagraduate, makahuman, and to learn about all knowledge that you need to learn for the environment is kaya niyo mag-eskwela. Number 7 is disillusionment and loss of hope. So, by the end, Elsa renounces her miracles, leaving the townspeople in despair. This highlights how misplaced faith can lead to widespread disillusionment when the truth is revealed. So, this part is katunat ng padulungay na ending, katugong famous line ni Elsa nga walang himala. So, syempre, shock ang mga tao atong nga time to pagsagit ni Elsa nga walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao, ganon. And all of the people were shocked kay they believe with miracle lang itself, not the whole concept of religion. Kay atong nga part is na ay namatay nga bata, and they feel na kaya ni Elsa nga pabuhion tong bata, and sadly wala na pabuhi ni Elsa tong bata, and nakapit lang sila atong miracle lagi, like wala jud sila nagakapit through the whole of the concept of religion. And ang problema atong miracle is like dili man at always, although yes, we admit in life natay mga miracle jud, pero like not everything is kanang ginadepend lang gud nato in miracle. And ang ano na to is, ang relevant of the issue sa disillusionment and loss of hope is, during COVID pandemic, a lot of negativity sprouted, such as mental health concerns, the burden adjustments in the environment, especially loss of loved ones. So because of this dangerous disease, according to World Ometer, 7,010,000
and 681 people have died so far from the coronavirus COVID-19 outbreak as of April 13, 2020. Tagan kaayo o kanang casualties atong nga time. And during pandemic is diba ito nabuong ato ang kanang mga anxieties because narata na pundura ta sa balay, atong stress, atong depression, dagan kaayo og negativity nga nag-sprouted atong pandemic na time. And ang mga tao is nawad-an na og pag-asa. Naghuna-huna na lang po ata sila guro og miracle, mga hitabo, but with the help of kanang ganing technology, scientists, research, na found out nila ang kanang lunas para sa COVID-19. So, like, i-relate lang nako siya dito sa epidemic atong part sa Himala movie. Diba na ay cholera and like ila lang ginasa sa miracle para like magamot sila sa ilahang mga sakit nga na experience. Same as like karon diri as sa pandemic na na-feel nato atong COVID-19. Inaano lang nato nga always ta mag-seek sa hope, ay mag-seek sa miracle rather, sorry. Sige na lang taog ka ng kanus apa ni mahuman. Nakalimutan na nato ang concept sa religion na kanang alas dili ganito makaampo biskan sa pagkaon, biskan mag thank you lang sa pagkaon, makalimutan pa nato lagi we're occupied na sa kanang thought na mahumanan ni tanan, pero wala jud nato like ginaisip nga prayer apil ang part ang prayer sa na to, like makuha na to ang answer. So, in my conclusion is that katong tanan mga na banggit na ko ng mga societal issues na traded to as a movie sa Himala is daghang kaayo siya og kanang solution. And first is katong, di ba naingon na mention na jud nako ganina, is access to education, including sex education. So, without sex education, unsaon nato paghatag og kanang information sa ubang tao, especially sa mga bata, kung unsa ang sex education, kung unsa ang do's and don'ts and kung kabalsaon nila pagpahibalo kung unsa ang kanang ginaabuso na sila, ginaabuso ang ilang lawas, ang ilang parts of the body itself, ingana. So dako jud kayo impact ang sex education sa atoa and also ang education itself. Kay dara nag-start ang tanan, even tong mga naanay kanang mga license or like kanang mga professional na nga naana sila professional work, dara nag-start ang tanan sa education. So unsa man ang mahitabo sa atoa kung wala tay access sa education, di ba? First, poverty. So kung ano na lang ta, kung di wala tayo access sa education niya, poverty ta, so unsaon na to paglingkawas anak ng mga problema. Second is access to healthcare. Again, connected siya sa poverty. And also kailangan nato og free access sa healthcare, kay obliged na siya sa system sa Philippines dapat. Especially like for example sa Canada. Ang Canada is na jud sila access sa healthcare, so like wala joy something big impact dito sa ilahang country, whereas diri is dako jud kayong impact kung wala tay free access sa healthcare. Like dagan kayo tao nga magkasakit ingana, tas di tayo masolusyonan kung unsa na ang ilahang sakit, kung say finding sa ilahang sakit, kung cancerous ba ilang sakit or long term ba or chronic ingana. So like kita as kanang citizen in the Philippines, we deserve na to access a free healthcare for the betterment, for our healthy lifestyle, for our healthy body. So next is media and cultural sensitivity. Diba na-mention ako ganina is na-adjust impact ang media. Diba na naman dito sa development stage sa ato ang country, whereas naanatay different platforms of medias like Facebook, TikTok, Twitter,
Instagram, and so on and so forth. And dapat maging sensitive ta sa atong mga i-post, sa atong mga i-share na mga feeds, and also sa atong mga kanang hinanain online. Kay some of the people is dili na nila magets ang atoang gusto ipahiwati, di ba? Kay everyone is entitled to their own opinion man, di ba? But not everyone good is like kanang good. Dapat kung entitled kasi mga opinions, kailangan ipalandakan jud mo siya through online, kay lagi tama ka. It's kanang ano na siya, murag na po siya sagol pride. So ang gusto lang nako i-relay sa inyo with media and cultural sensitivity is like kanang dapat more sensitive enough ta kay dili tanan tao is makaget sa atong gusto i-express through online or like face-to-face man yan. Especially in cultural sensitivity. Dakan kaayot taog ka ng different beliefs. And I don't think na katutan ng beliefs is ka nang masabtan nila. And like atong mga na-lesson na mo sa anthropology studies, specifically is katong headhunting, diba? Dili man nato na mag-gets, diba? Ang headhunting, sa to a big thing, ang headhunting is like, hala, mapugot og ulo, so like sakit, nga and kanang hadlok. Whereas sa ilaha is like tradition nila na, either tradition or like kanang beliefs na nila para sa ilahang tribes or cultures. So like, we need to have a cultural sensitivity. Next is stronger hope and bond. So this one is mo ang pinaka-highlighted part sa movie nga Himala. We need to stronger hope and bond with our faith and God. Not relying to miracle. Although, yes, naadyo'y miracle happening in the world and I won't deny it. Kay iskan ako na apod ko yung experience ng miracle in life. But not every time is maka-experience ta of miracles. So like, dili jud dapat na to iasa ang ato ang kinabuhi sa miracle lang. Instead, dapat iasa nato sa atong hope, sa atong faith with God. Dapat always jud ta mag-pray always. Pasalamatan nato siya sa iyang mga grasya nga gipanghatag sa atoa. And also, nato ipakita nga deserving ta sa paghigugma nga gihatag sa ato ang Ginoo, sa atoa. And di ba na-mention earlier dito sa analysis na katong pag wala lang napagbigyan sa miracle or like napagbigyan or na-heal ni El sa ato nga time is like nawala dayon ng ilahang paglaom. Ila dayong daghan dayon kay sila ka ng gibuhat ng mga something bad or like violence towards others. And that is like imo pa mag-ibuntong sa Ginoo ang mga nahitabo, diba? Or like sa miracle or unsa ba nga wala mo yung mabuhat. Kung mamatay ang isa ka tao, mamatay jud. Ngana lang siya kasimple. So ang maingon lang is the film Himala is an eye-opener for everyone to evolve and seek for the betterment of the society. It conveys a message to really change all the wrong dynamics that we create in our society to be better, beautiful, bountiful, and blessed, and have hope that stands for harmony, obedience, peace, and empowerment. So, for me I would really recommend you all to watch the film Himala to really understand the sad reality and compare the beauty and ugly system of the Philippines itself. Kanang pagkakita na ko sa Himala jud is like daghan jud kay ko realization and kanang thoughts with it nga grabe jud dako kaayo og kanang ma-compare or like tama jud na kanang eye opener siya sa atoa na dapat kita ang maging change mo first. Kita dapat ang change mo na bago ang country. Kay di ba? Wala gyapon pagbago or like walay something evolving na mahitabo kung ang country is ato lang ibag-uhon tapos ang atohang mga selfish dili. So like wala siya point. So dapat unahon jud nato og bago ang ato ang sarili to be better, to be bountiful, to be blessed, and to be beautiful, and to have hope and faith with God also.
Thank you for listening for my critiquing video for the movie, the film Himala by Ishmael Bernal. I'll see you in the next video. Bye!